السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں امیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ANN اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نماز جمعہ کے موقع پر خاموش احتجاج درج کیا گیا۔ اینٹی کرپشن بیورو کے چھاپوں میں عادل آباد میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ ماس میڈیا آفیسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ عادل آباد میں 27ویں تقریبات کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام۔ عالمی یوم اقدس کے موقع پر نماز جمعۃ الوداع کے بعد اسٹوڈنٹ آف اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے عادل آباد میں احتجاج۔ عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج کنڈی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی مہم پر لبیک کہتے ہوئے عادل آباد شہر کی مختلف مساجد میں اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر نماز جمعہ کے موقع پر خاموش احتجاج درج کیا گیا۔ عادل آباد مسجد عائشہ کے روبرو سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کی قیادت میں مصلیان مسجد نے اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج درج کرایا۔ اسی طرح مسجد حسن شانتی نگر میں امام و خطیب حافظ محمد منظور احمد کی نگرانی میں احتجاج درج کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا یعقوب اسدی، حافظ منظور احمد اور سینئر اقلیتی قائد سراج قادری نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے، جس کا واضح مقصد مسلمانوں کو ان کی مساجد، عبادت گاہوں، مدارس، درگاہوں، خانقاہوں، قبرستانوں اور ان کے خیراتی اداروں سے محروم کرنا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل کی پرزور مخالفت کی اور اسے واپس لیے جانے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ماشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر مسجد حسن محلہ شانتی نگر کی کمیٹی کی جانب سے اور نوجوانوں کی جانب سے پرزور سو مذمت کرتی ہے۔ جو بل پاس کیا جا رہا ہے ہم اس کو سو نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ ایک موقع بھی سو آئے گا، آپ لوگ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر بھی اور شریعت کے اندر بھی جو بھی مداخلت کریں گے، ہم مسلمان اس کی سو مذمت کریں گے اور اس کو نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے جمعیت العلماء اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور سیاسی جماعتیں اور ہر مکتب فکر کے ملی سماجی لوگ مل کر پورے ہندوستان کے اندر احتجاج کریں گے اور ہمارا احتجاج سو جاری رہے گا۔ اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے تو ہم سو جیل بھرو تحریک سو چلائیں گے انشاءاللہ۔ عادل آباد میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ ماس میڈیا آفیسر روی شنکر کا اینٹی کرپشن بیورو کے چھاپوں میں رنگے ہاتھوں پکڑا جانا مقامی سطح پر موضوع بحث بن گیا۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ڈسٹرکٹ ماس میڈیا آفیسر روی شنکر کو میڈیکل شاپ کے مالک سے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور سلیکون ٹیسٹ کروا کر تصدیق کی گئی۔ ACB کے DSP وجے کمار نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ماس میڈیا آفیسر روی شنکر نے ایک میڈیکل شاپ کے مالک کو کلین چٹ دینے کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا، جس نے گڑی ہتنور منڈل مستقر میں ایک خاتون کو اسقاط حمل کی دوائیں دی تھی، جس سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ میڈیکل شاپ کے مالک نے ACB افسران سے رابطہ کیا تو انہوں نے جمعہ کو چھاپہ مارتے ہوئے 30,000 رشوت لیتے ہوئے آفیسر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سلیکون ٹیسٹ کروانے کے بعد رقم ضبط کی گئی۔
عادل آباد ضلع بھر کے مسلم بھائیوں نے جمعرات کی شب قدر عقیدت کے ساتھ منائی۔ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو شب قدر منانے کا رواج ہے۔ شب قدر کو لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس رات میں مسلمانوں کی اکثریت رات بھر جاگ کر انفرادی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام مساجد میں لیلۃ القدر سے متعلق علماء اکرام کے خطابات بھی ہوتے ہیں۔ عادل آباد کی مختلف مساجد میں شب قدر کی مناسبت سے وعظ و نصیحت کا اہتمام کیا گیا اور تراویح میں ختم قرآن پر خصوصی دعائیں بھی کی گئی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عیدگاہ قبرستان پہنچ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا۔ اس دوران معصوم بچے بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ان روحانی مناظر کی پیش ہے چند جھلکیاں۔ فون لگا بابا ادھر آگے ادھر آگے ہو گیا వస్తుందా?
قبل اول بیت المقدس کی بازیابی اور فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں اسرائیل جارحیت کے خلاف ملک بھر میں یکجہتی کے مظاہروں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں میں فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ جمعۃ الوداع کے دن عالمی یوم اقدس کے موقع پر نماز جمعۃ الوداع کے بعد اسٹوڈنٹ اسلامک آف آرگنائزیشن عادل آباد کی جانب سے ہاتھوں میں پوسٹرز لے کر گلزار مسجد اور شہر کی جامع مسجد کے باہر احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کو فوری طور پر روکنے، جنگ بندی کی مانگ اور مسلم فلسطینیوں کو انصاف دلانے کے لیے زور دیا گیا۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کی حمایت کرے اور اس بدترین ظلم کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ اس موقع پر SIO ٹیم کی رکن سیف الاسلام، زید عالم، شاہد، شعیب، فرزان، سیف الدین، جواد و دیگر طلباء موجود تھے، جنہوں نے بھرپور انداز میں اس مظاہرے میں شرکت کی اور فلسطین کی آزادی اور انصاف کے لیے آواز بلند کی۔ بھی ایک پیسفل گیدرنگ نماز کے بعد یہاں پر آرگنائز کی ہے۔ ہم بس ہمارے ان معصوم بچوں، بھائیوں اور بہنوں اور بوڑھوں کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھاتے ہوئے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اس چھوٹے سے ایکٹ کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ جو فوڈس اور جو ایڈس روکے گئے ہیں انہیں فوراً راستے کھول کر ان معصوم بچوں اور عورتوں تک پہنچایا جائے۔ ہیومن رائٹس گروپس اور ساری دنیا کی جتنے بھی نامور جسٹس کی نام لینے والی دیشیں ہیں، ہماری ان سے ڈیمانڈ ہے کہ اس انجسٹس کو، اس کلنگس کو، اس وائلنس کو، اس ظلم کو جلد سے جلد روکا جائے۔ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں، ہم ان بوڑھوں کے ساتھ ہیں، ہم سارے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم ناانصافی کے خلاف ہیں، ہم انصاف کے ساتھ یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ SIO آف عادل آباد یہاں پر اسی میسج کے ساتھ آج یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ پیسفل گیدرنگ ہم نے یہاں پر کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور انہیں سپورٹ کریں۔ حلقہ اسمبلی عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج کنی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال ہے۔ کنی سرینواس ریڈی کی جانب سے 3 سال قبل شروع کیا گیا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اس کیمپ سے روزانہ سینکڑوں افراد استفادہ حاصل کرتے ہوئے کنی سرینواس ریڈی کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న. CPIM کے ریاستی سیکریٹری جان ویلسی نے کہا کہ عادل آباد میں BJP حکومت CCI انڈسٹری کو بند کر کے اسے کوڑی کے داموں پر بیچنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے تحت موجود زمینوں کو کارپوریٹ طاقتوں کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان کارروائی کی شدید مذمت کی،
जॉन वेस्ली ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने सैकड़ों साल पुराने वसाइल और तमाम तरह के ज़खाइर पर के बावजूद CCI को दोबारा फ़ाल करने के बजाय इसे निजी कंपनियों को देने की साजिश तैयार की है। CCI सीमेंट फैक्ट्री का जायज़ा लेने के लिए जुमा के रोज़ CCI कमेटी के अरकान, CPIM रहनुमाओं, अवामी नुमाइंदों और मजदूर यूनियन के नुमाइंदों के साथ फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान CCI के हुक्काम ने इन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर हल्की बहस हुई। बाद पुलिस की मदाखलत से मामला हल हो गया। इस मौके पर जॉन वेस्ली ने कहा कि BJP के मुकामी रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट की क़यादत में ज़मीनों को रियल इस्टेट के तौर पर तब्दील करके करोड़ों रुपये कमाने की साजिश की जा रही है। इन्होंने वाज़ेह किया कि CCI को दोबारा फ़ाल करने तक ये तहरीक जारी रहेगी। తను మనతో అడుగుతాం మన బాధ ఏంది ఆదిలాబాద్లో ఉన్న ఒకే ఒక సిమెంట్ పరిశ్రమను బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి 27 సంవత్సరాల కిందటి నుంచి దీన్ని మూత వేసింది. ఈ పరిశ్రమనంతా కూడా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సంస్థలకు, ఆదానీలకు లాంటి వాళ్ళకు అప్పగించడానికి ఈ పరిశ్రమను మూతబెట్టింది. ఇది దాదాపు 700 ఎకరాల భూమి ఉంది. దాదాపు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి 10,000 మంది కార్మికులు పనిచేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి కొనసాగింది. అట్లాగే ఇక్కడ 100 సంవత్సరాల వరకు ఈ పరిశ్రమ పనిచేయడానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకు ఇక్కడ ఉంది. అట్లాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇతర సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇదంతా కూడా కార్పొరేట్ సంస్థలకు అప్పగించడానికి, దీనికి నిధులు కేటాయించకుండా, ఇక్కడ ఉండే ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయకుండా దీన్ని మూతబడేసేటట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది ఆదానికి అప్పజెప్పి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఉన్న భూములంతా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ చేసి అమ్ముకొని కోట్లు గడించాలనేటటువంటి కుట్ర ఇందులో దాగి ఉంది. సిపిఎం పార్టీ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. ఇప్పటికే CCI పేరుతో అనేక సంఘాలు, సంస్థలంతా కూడా అఖిలపక్షంగా ఏర్పడి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఆందోళన జరుగుతుంది. వాళ్ళ పోరాటానికి సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పూర్తిగా మద్దతు తెలియజేస్తుంది. ఈ CCIని తెరిపించేంత వరకు పోరాటంలో సిపిఎం పార్టీ అండగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే బీజేపీ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలు, అట్లాగే అమిత్ షా కూడా దీనికి ఓట్లు వేసే అధికారం ఇస్తే ఈ CCIని తెరిపిస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పటివరకు అది నెరవేర్చడం లేదు. వెంటనే తెరిపించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలా, లేకపోతే స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ముందు పదవులకు రాజీనామా చేయాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రజలు ఈ సమస్యను మభ్యపెట్టి ఇంకెంతో కాలం దోపిడీ చేసుకుంటాం, ఇటు సంపదనంతా కూడా దోచుకుంటామని చెప్తే తిరగబడేటటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. బీజేపీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పడానికి ప్రజలు సన్నద్ధమవుతారు. అలాంటి పోరాటానికి సిపిఎం పార్టీ పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తుంది, అండగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी ने कहा कि हम आहनी पंजे से गैर समाजी अनासिर और गुंडागर्दी को कुचल देंगे। इन्होंने खबरदार किया कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। हालिया हजूम के हमले और अगवा के मामले में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 6 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 ऑटो, 3 सेलफोन जब्त किए गए। DSP ने इसकी मुकम्मल तफसीलात मीडिया को बताई। बंगारी गुड़े के सैयद ज़हीर को शेख एजाज नामी शख्स ने ऑटो में अगवा किया और अगवा के करके घर में क़ैद कर लिया। मुतासरा को 9 मुलजिमान ने बरहाना करके मारा पीटा। इस पूरे वाक़े को फिल्माया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें मुतासरा की तज़लील की गई और इसकी ज़हनी अजियत का बाइस बना। मुतासरा की शिकायत की बुनियाद पर इस माह की 26 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया था और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया था। आज 6 मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि 3 फ़रार है। इनकी तलाश जारी है और इन्हें बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। సలీం అలియాస్ కైంచి సలీం ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇంటిలో బంధించి నువ్వు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫోటోలు పెట్టావు, వైరల్ చేసి ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నావు అన్న అనుమానంతో సయ్యద్ జహీర్ను బట్టలు తీసి హ్యూమన్గా ఈ షేక్ ఎజాజ్ కొట్టడం జరిగింది. దానికి ఇంకొంతమంది వ్యక్తులు
సలీం అలియాస్ కైంచి సలీం. ఇతడు స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్. ఇతనింటిలోనే అది బంధించి ఈ నేరం చేయడం జరిగింది. వీరిద్దరితో పాటు అమర్ చావుస్, సయ్యద్ జుబేర్ వీరు పక్కకుండి సెల్ ఫోన్లో వీడియోలు తీస్తూ అబెట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత షేక్ సోహెల్, హసీబుల్లా మరియు రాహిల్, ఇంకో సమీర్ వీరు కూడా పక్కకుండి వారు ఎజాజ్ కొంతమంది వ్యక్తులు నేరం చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ప్రోత్సహించడం జరిగింది అని చెప్పి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మేము రూరల్ పిఎస్ఓ క్రైమ్ నెంబర్ 84/25 అండర్ సెక్షన్ 126 క్లాస్ 2, 127 క్లాస్ 2, 140 క్లాస్ 3, 133, 115 క్లాస్ 2, 351 క్లాస్ 3, 3 క్లాస్ 5 BNS కింద కేసు నమోదు చేసి రూరల్ ఎస్ఐ ముజాహిద్ దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కేసులో అన్ని సాక్ష్యాలు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టులు అవన్నీ సేకరించి నిందితులను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దానిలో ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఈ షేక్ ఎజాజ్ అనే ప్రధాన నిందితుడు, ఇతడు వీరు షేక్ సోహెల్, సలీం, షేక్ ముజీబ్, హసీబుల్లా, అమర్ చావుస్, సయ్యద్ జుబేర్, సమీర్ వీళ్ళందరూ కలిసి అతన్ని సయ్యద్ జహీర్ను కిడ్నాప్ చేసి కొట్టి గాయపరచడం జరిగింది. తర్వాత వారికి మళ్ళీ పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా నిన్ను చంపేస్తామని చెప్పి బెదిరించడం మూలంగా జహీర్ ఆలస్యంగా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో నుండి ఒక 6గురిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. షేక్ ఎజాజ్, షేక్ సోహెల్, షేక్ ముజీబ్, హసీబుల్లా, అమర్ చావుస్, సయ్యద్ జుబేర్. మిగతా దీనిలో ప్రధాన నిందితుడు సలీం అలియాస్ కైంచి సలీం, ఇతడు పరాల్లో ఉన్నాడు. ఈ కైంచి సలీంపై ఇప్పటికే ఒక 7-8 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒక మర్డర్ కేసులో కూడా నిందితుడు, ఆర్మ్స్ యాక్ట్లో కూడా 1 కేసులో నిందితుడు. అతడు పరాల్లో ఉన్నాడు. అతని గురించి మా పోలీస్ టీములు వెతుకుతున్నాయి. వీరి వద్ద నుంచి ఆ రోజు కిడ్నాప్కు ఉపయోగించిన ఆటో నెంబర్ TS02UC 3585 మరియు కొట్టుతున్నప్పుడు బాధితుడిని ఇండిస్క్రిమినేట్గా కొడుతున్నప్పుడు వీడియోలు తీసిన 3 సెల్ ఫోన్లు, అమర్ చావుస్ సెల్ ఫోన్ ఒకటి, సయ్యద్ జుబేర్ సెల్ ఫోన్ ఒకటి, తర్వాత దాన్ని షేర్ చేసిన షేక్ ఎజాజ్ A1 సెల్ ఫోన్ 3 సెల్ ఫోన్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే ఎవరైనా ఈ రౌడీజం చేస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. म्यूनसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर नरेंद्र की क़ियादत में अहदेदारों ने अदलाबाद ज़िला मुस्तखर के रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर अचानक छापे मारे। इन तहक़ीक़ात से हुक्काम के लिए चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। शहर के एक रेस्टोरेंट से सड़ा हुआ गोश्त और ख़राब शुदा खाने की अशिया बरामद हुई। फ्रीज़र में कीड़े थे और किचन गैर सेहत बख्श दिखाई दे रहा था, जिससे सफाई की नाक़िस इंतज़ामात पर गुस्सा था। इन पर फ़िनाइल डाला गया। रेस्टोरेंट मैनेजर्स को मशवरा दिया कि वो ऐसे संगीन हालात में कारोबार ना करें। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मालिकान ने ऐसा ही रवैया अपनाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर नरेंद्र ने यह भी बताया कि वेंकटेश्वरा स्वीट होम में मायना के दौरान इन्होंने पुरानी ख़राब मिठाइयों की निशानदही की गई। ఫినాయిల్ తీసుకొచ్చుగా రవి, ఫినాయిల్ బాటిల్ తీసుకున్నాను. ఫినాయిల్ జల్దీ అర్జెంటుగా కింద పడేస్తారు డైరెక్ట్ డబ్బులు పడేస్తారు. నేను చేస్తాను. ఫినాయిల్ తీసుకోండి తొందరగా. కింద పడేస్తారు. ఉండను ఏమన్నా కిడకలు పడతారా పోరా ఒకటి బయటకి తీసుకో. కాదు శ్రీధర్, ఇది ఎన్ని రోజుల నుంచి పెట్టినది చెప్పు, నువ్వే చెప్పు. ఎట్లా అంటావు? నాకు నువ్వు పద్ధతి రవేడి అవకాశం ఇస్తాను.
తీసుకోమా స్టాఫ్ కోసం అదే గౌరవ సిడిఎంఏ గారు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి ఆదేశానుసారంగా పట్టణంలోని పలు హోటళ్లను ఈరోజు తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఏంటంటే ఈ హోటళ్లలో భయంకరమైనటువంటి విషయాలు కొన్ని బయటపడ్డాయి. వీళ్ళు మెయింటైన్ చేసేటువంటి ఫ్రిడ్జ్ కానీ, తర్వాత కిచెన్లో బొద్దింకలు, తర్వాత ఇవి చాలా వరకు తిరుగుతున్నాయి. అందుకే హోటల్ యజమానులకు మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే, దయచేసి మీరు పారిశుద్ధ్యాన్ని పాటించండి. పారిశుద్ధ్యాన్ని పాటించకపోతే అందులో ఈ బొద్దింకల వల్ల వీటి వల్ల మిక్స్ అయిపోయేసేసి ఆహారంలో కల్తీ జరిగి ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే మేము ఇక నుండి కూడా మేము వారంలో ఒక హోటల్ ఖచ్చితంగా రైడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము విత్ మా కమిషనర్ గారి ఆదేశానుసారంగా. అందుకే హోటల్ యజమానులు, ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని హోటల్ యజమానులు దయచేసి పారిశుద్ధ్యాన్ని పాటించండి. ఎందుకంటే ప్రజలతో చెలగాటం ఆడినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, దయచేసి పారిశుద్ధ్యం పాటించాలని కోరుతున్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఈ వెంకటేశ్వర స్వీట్ హోమ్ కూడా, వినాయక చౌక్లో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వీట్ హోమ్ కూడా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. అందులో కూడా వాళ్ళు ఏదైతే పాత స్వీట్ ఉంటుందో ఆ పాత స్వీట్ను మిక్స్ చేయడం కోసమనో మరి దేనికోసమో ఫ్రిడ్జ్లో దాచిపెట్టి ఉంచారు. వాటిని కూడా మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। इस ज़िमन में वरंगल और हनमकुंडे में इफ्तार की दावतों का सिलसिला जारी है। कल शाम कलेक्ट्रेट हनमकुंडे के रूबरू मस्जिद एवान शाही पर सदर मस्जिद कमेटी व साबिक़ सदर ज़िला वक्फ़ कमेटी मुत्तहिदा ज़िला वरंगल मोहम्मद इस्माइल शमसी की मालिक यूनिकॉर्न कूलर्स की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिनमें सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला अक़लियती बहबूद अहदेदार और तहसीलदार हनमकुंडा और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए एक अहम और मुक़द्दस है। इस महीने में मुसलमान भाई एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। बिला तफरीक़ व मज़हब मिलत ईद की खुशियों में सबको शामिल करते हैं, जिससे अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है। الصراط المستقيم صراط الذين أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब तरमीमात के ज़रिए हट धर्मी का रवैया अख्तियार करने के ख़िलाफ़ कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा और दूसरी मुस्लिम तंजीमों की अपील पर माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मतुल विदा की नमाज के बाद ज़िला करीमनगर के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुकामी मुसलमानों ने सियाह पट्टियाँ लगाकर अपना एहतजाजी मुज़ाहरा दर्ज कराया और वक्फ बिल की शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर अक़लियती क़ायद सैयद नईमुद्दीन ने सुभाष नगर की मस्जिद में मुकामी मुसल्लियान को सियाह पट्टियाँ लगाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया और इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत मुबैना तौर पर वक्फ क़वानीन में तरमीम के ज़रिए क़ीमती औक़ाफ़ी अमलाक को छीनना चाहती है। ताहम मुल्क के सेकुलर अवाम इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। बोलने का हुक्म होगा, जिसे बोलने का हुक्म होगा ये भी बोलेगी। ना हम अपनी ताकत से बोलते हैं, ना ये अपनी ताकत से चुप है। ये भी बात कितनी खतरनाक चीज़ है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अपने मुंह में कंकर रखा करते थे, वो अपनी जिम्मेदारी की क्यों खुदाई करेंगे, इसलिए सब कुछ वो लिख रहे हैं। दूसरी बात, तो ये एक रजिस्टर है हमारे खिलाफ, बोलने का हुक्म नहीं है, लेकिन जिस दिन बोलने का हुक्म होगा, जिस दिन बोलने का हुक्म होगा ये भी बोलेगी। ना हम अपनी ताकत से बोलते हैं, ना ये अपनी ताकत से चुप है। ये भी माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताख़ रात शब क़द्र कल रात ज़िला सिद्दीपेट के तमाम मुस्लिम आबादी वाले मौज़ियात में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद की जानिब से रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ़ मसाजिद में कसीर अवामी इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए, जिनको मुख्तलिफ़ उलमा इकराम ने
मुखातिब किया। कसीर मुस्लिम आबादी वाले अहम तिजारती मंडल मुस्तकर मदूर की तारीखी जामा मस्जिद में मसाजिद कमेटी की जानिब से एहतमाम जनाब मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी सदर कमेटी की ज़ेर सदारत अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसे शब क़द्र मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें इमाम मौज़न मस्जिद हाज़ा और इत्तिकाफ़ की सादत हासिल करने वाले अफराद को तहनीत पेश की गई। क्या होगा अगर वही आज रात हो जाए तो हमारे तो ईद है, आज ईद से पहले हमारी ईद हो जाएगी। आज इंसान की सोच कहां तक जा सकती है? असल में ये बात कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रात में 1000 महीनों से बढ़कर सामना फरमाया, वैसे क्या है? जब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तस्करा हुआ 4000 का नाम आता है, हजरत का हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हिस्किल अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। जब इन 4 बनी इस्राइल के नबियों का तस्करा आया, इनसे कहा गया कि इन हजरत ने 80 साल तक आंखों को झपकने के बराबर, पर झपकने के बराबर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। 80 साल तक किसी खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हाथों पर सियाह पट्टियाँ बांधकर नमाज जुमा के मौके पर खामोश एहतजाज दर्ज किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों में आदिलाबाद मेडिकल डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट मास मीडिया ऑफिसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। आदिलाबाद में 27वीं ताक़रात का जोश व खरोश के साथ एहतमाम। आलमी योम अक़दस के मौके पर नमाज जुमेतुल विदा के बाद स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आदिलाबाद में एहतजाज। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।